मैडम मैडम हाँ मैडम कौन नेबे कहूना भाई ना ये बैगनटा केते बैगण आज्ञा एमती गोटा कहले आज्ञा बर्तमान 12 टंका 18 टंका आसीज बैगण साइज अनुसार कारण बैगण रेट बहुत 180 टंका आज्ञा ये बंधाकोबीटा केते बंधाकोबी आज्ञा सहीटा आपनकर आसीज 65 टंका 70 टंका भितर आसीज ओजन करदेले देखिदेबा आउ एते गुडे हाँ ये जह्नीटा केते मैडम आप गोड़ हाथ तले पड़ जाऊँ आज्ञा मुझे गोटे बेटा खाली रेट कही कही मो पार्टी फेण बाहरी गलानी आप कौटा नवा कथा कहूना कहीं मो समय खाऊँ कहले मोर एक्चुअली किसी नबार ना मो स्वामीटी सी ना घर को 10 दिन है खाली परिया एतिकी परिया नौचंती किंतु अधिक रेट कहउचंती माने कोन पैसा खाली नौचंती मु भाबिली से काले ड्रिंक्स फ्रिंक्स कर दउचंती ओहो सेति में पचारे को आस्तिली आ हो हो मैडम किछि नेबेनी किछि नबार ए मारा सैल्यूट विदा करो जान तो आज्ञा मैडम जान 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 खाली गोटे भद्र मुखा चिकचिकिया साड़ी पिंधे कि ये पोटल केते बैगण केते कही कि लास्ट कोन ना स्वामी की क्रॉस चेक करवा नहीं गए आम टाइम खाऊच हे भगवान माने परिवा दुकान दवा कथा हला परे तापर आपण हाथ मारिबे एक्चुअली आज्ञा बहुत कॉस्टली जाई तो कलर भी छाड़ी गेले हमर पैसा पडुचे आज्ञा कौन परिवा अछि आज्ञा परिवा कौन अछि ब्रह्मांड रे जति प्रकार परिवा ना सुनिचंदी बोधे सबु अछि आखि आगे देखा हो या व्यतीत बोधे ओडिया लोक किछि खाआंतिनी कोन माटी आलू तो नाही माटी आलू पोती देवी आज्ञा माटी आलू जहा कहबे आज्ञा सबु सबु हां भाई सेपटे रखी देइतला मु जानि परलिनी कोन ये काकोड़ा कते कांकड़ आज्ञा चंदका बाडरू पूरा तोळे जे देवना धरी देखुना डेम्फो अछि देखुना देले उठ सारुन देलो हां ना दियो दिस काल धर दियो ठीक हां केते नेबे जानू ना कस्टमर ग्राहक ईश्वर अभद्र हैं पाची नहीं आज्ञा सेटा एटा ब्राइट कांकड़ बोलिया को कहउचंदी एटा ब्राइटर कलर टिके 15 किलो कते अबे डेंगा केड़ा जाओ सारुन चेक दियो दे सारुन दे आउ पियन सर हाँ सर सर एगुड़ा मोर मन रही आप कही दिखाँ मुझे लिखिनी सर पोटल सर राण सर मो दिह सर उठे सर हाथ पाइबन उठे मो दिह छुईले सर एति नेबेटी आज्ञा छुईरे छुंतु छुई भी मूल्यवान आज्ञा कुश भाया मत लगे जमी पुरोहित कुश आज्ञा आज्ञा पोटल केते कहले आज्ञा पोटल 25 किलो 25 सर 25 किलो ए काकोड़ा 15 रुहतु सर कांकड़ 15 किलो सर कांकड़ गुड़ा आज्ञा मुझे गोटे पीस दारिया बिकुची आज्ञा 15 टंका गोटा देसी कांकड़ गुड़ा तेणु किले आसला बेलू किले आपंकर पाखापाखि 15टा 20टा पलैस 20टा धरा जाऊ 20टा आसिले 15 दूने 30 पाखापाखि 300 टंका आसी जाऊँ आज्ञा कांकड़ आपड़ कहते 15 किलो 20 किलो तेणु सतरे कहते तो आज्ञा टमाटो लेखा 10 किलो टमाटो सर 10 केजी सर काकुटा पकले गोटा आड़ू सर एबे सर सकाळू बा तोलुला मु पुओ को पठेकी आनी बाड़ू पांटिया लागुची पानी चाय लगुच सर वर्षा सीजन पानी पशुव सर कही हम सर से लेंबू लेंबू गछ पाखे काकुड़ी गछ लगे गोटे गोटे काकुड़ी खटा ना कि कही हम सर वर्षा दिन टा ना भल अच्छे सर काकुड़ी केते सर काकुड़ी 7 किलो 7 किलो आउ सर कखारू को एडिट कखारू ये बाड़ी रे सर अच्छी मोर तोली जान देबो केते जत्ते कहबे कखारू 5 किलो कखारू सर 5 किलो कहीं नेबे गोटे नहीं जान डालमा रे पड़ियो ना हां ओके अरे छाड़ लेख गोटे गोटे सर के 12 किलो लिखि दूची 12 केजी सर झुडंग 8 बिड़ा झुडंग 8 बिड़ा ये बैगण कोन भल सर बैगण 10 किलो हाँ सर अदा 5 किलो आज्ञा सर रसुण 2.5 किलो सर ये सर देखो सर बढ़िया बढ़िया सर झुडंग सर देखलो आज्ञा सर झुडंग 8 बिड़ा आज्ञा सर सर टोटाल है सर आपणकर 13,720 सर केते 13,720 सर मात्र आ कौन करिया सर मु भाभी 25-30 आड़ को पहुंचो आउ सर नेलेनी सर आउ सर ऑटो रे जो पठेवा सेटा मिसई दउ सर 15 होई जिवो आउ ऑटो रे जो पठेबो ऑटो पैसा मिसाओ आज्ञा सर तुम एत दिन सब बुआ बुई करो ना हाँ सर लोक तो से तो सर 1000 लागिवो पूरा 1000 रुपया आउ पका 1500 पका पके सर खुशी रे 5 टा सर केते टोटली 16,720 सर सर छुई दे दउची 10टा खंडे होई जिवो 1000 आउ कंचा लंका लेंबू पके दियो कंचा लेंबू आउ सर पकाउन सर कंचा लंगा पर सर गोटा बर्तन 3 टंका हिसाब आउ केते कहि देबे किले कि 1.5 किलो कहि दियंतु लिखि दउ 1.5 किलो खंड दे 1.5 किलो सर कंचा लंका केते टोटली केते 19,000 सर आउ जानि 20,000 आउ हां सर कदली कांटा दे दो कदली कांचा सर लिखि दउ सर एटा सर 3200 टंका अछि सर
23,000 ହେଇଗଲା ସାର୍। ଗୋଟେ କାମ କର ଆଜ୍ଞା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କହିଲ ଭାଇନା ଏଇ ଯା ସେ ଅଟୋବାଲା ଗୁଡ଼ା ଯା ତୁ ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଅଖାର ପ୍ୟାକିଂ କର ସାର୍। ଏବେ କ'ଣ ସାର୍ କିଛି ଆଉ କିଛି? ସେ କ'ଣ କହିଲ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କର ବାହାଘର ଝିଅ ବାହାଘର ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯୋଉଠୁ ପରିବା ଆଣୁଛୁ ଆଣେ ମୋତେ ଆଗ ସାମ୍ପୁଲ କିଛି ଆଣି ଦେଖେଇବୁ ସବୁଠୁ। ନେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଯାହା କହିବେ ଦେବି ସାର୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଗ ସାମ୍ପୁଲଟା ପଠେଇ ଦିଅ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ପୁଲ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ପରସ୍ପର। ଶୁଣ ଯୋଉ ଟମାଟୋଟା ଦବନି କି ହଁ ଟମାଟୋ ଗୋଟାଏ ଦବ ନାଲିଆ, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟାଏ ଦବ ଟିକେ ମଝି ମଝିଆ ପାଚିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦବ କଞ୍ଚା। ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, କାଲି ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ପରଦିନ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚାଳିଆ ସାର୍ ତ ନାହିଁ। ହଉ ସାର୍ 3ଟା ଦେଇଦେଇଛି ସାର୍। ତିନିଟିକିଆ ଦିଅ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସାର୍, ଯାହା କହିବେ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ସାର୍ 23,000 ଟଙ୍କା। ଜହ୍ନି 2ଟା ଦେଇଛି ସାର୍, ଭେଣ୍ଡି 6-7ଟା ଦେଇଦେଇଛି। ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ସାର୍ ମୁଳି ଦେବେ କାଡୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବ ସାର୍, ପୁରା କଞ୍ଚା ଭେଣ୍ଡି। କାକୁଡି ସାର୍ 2ଟି ଦେଇଛି ସାର୍। କାକୁଡି 5ଟା ଖଣ୍ଡ ପୁରା। କାଇଁ ସାର୍ ତ ଦେଖେଇବେ ନା କ'ଣ, ନା ଫ୍ୟାମିଲି ଭୋଜି କରିଦେବେ ଆଜି? ନା ନାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କହିଲ ସାର୍ ଯୋଉଠି ଅଫିସରେ ବସି ଦେଖିବେ ସେ 4-5 ଜଣ ଥିବେ ନା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଖିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ କାକୁଡି ଖାଇ ଖାଇ ମିଟିଂ କରିବେ ସାର୍ ନା। 5ଟା ସାର୍ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ବିଡ଼ା ପୁରେଇ ଦେଇଥା। ସାର୍ ଦେଖିବେ ବିଡ଼ାରେ କ'ଣ ହବ। କୋଉ ବିଡ଼ାରେ କେମିତିଆ ରହୁଛି ହଉ ସାର୍, ହଉ ହଉ କାଳେ ଶୁଖିଲା ବିଡ଼ା ରହିଯାଇଥିବ। ସାର୍ ପାଖାପାଖି 23,000 ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ସାର୍? କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କେବଳ ଦେଖଉଛି, ଫଟୋ ଉଠେଇବା ନାକି ଦେଉଛି। ଗୋଟା 250 ଟଙ୍କା ସାର୍, ତଥାପି ଗୋଟେ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବାଇଗଣ 2ଟା ପୁରା। ବାଇଗଣ ସାର୍ ଗୋଟେ କଟା ବାଇଗଣଟେ ଥିଲା ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖିଲେ ନେବେ ନାହିଁ। ଅଛି ଗୋଟା କିଣିବା ଲୋକ କଟା କାହିଁକି ନେବେ? ହଉ ସାର୍ ହେଇଗଲା ତ ଆଉ କ'ଣ? ପୋଟଳ ପୋଟଳ ସାର୍ ଦେଇଦେଉଛି 2ଟା। ଶାଗ 2ଗୁଡ଼ା ପୁରେଇଥା। ସେ ଶାଗରେ କିଛି ଆଇଟମ୍ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ନା ସାର୍ ଶାଗ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଲେ ପରା ଇଏ ନେଇଯାମ ସାର୍। ଲେମ୍ବୁ 4ଟା ଲଙ୍କା 2ଟା। ଲେମ୍ବୁ 4ଟା, ହଁ ଲଙ୍କା 2ଟା। 2ଟା ମାନେ ହାତରେ ଯେତିକି ଆସିବ। ହଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା ତ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଅଟୋ କେତେବେଳକୁ ଡାକିବେ ନା ମୁଁ ଡାକିଦେବି? ଆମର ଜଣେ ଏଇଠି ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଅଛି। କାଇଁ ଅଟୋବାଲାକୁ ଡାକି କାଇଁ ତମେ ଠିଆ କରାଇବ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବି, ଆଜ୍ଞା ତମେ ତମର ଜିନିଷ ବାହାର କର। ହଁ କେତେ ହେଲା? ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 23,000 ଟଙ୍କା ସାର୍ ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସାର୍ ମୁଁ ଆକୁ ଆଣି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଫେରେଇବି ପୁଣି। ଆକୁ କ'ଣ ସାର୍ ମୁଁ ହିସାବ କରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ। ଆଉ ନା ନା ମୁଁ ଆଣି ଫେରେଇଦେବି। କାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ପରିବା ତମେ ରେଟ୍ କହୁଛ? ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗ୍ରାହକ ସାର୍ ଦିନ ରାତି ଆମେ ଖୋଜୁ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ଦୋକାନ ସଫା କରିକି ପଳାନ୍ତୁ। ହଉ ସାର୍ ରହିଲି ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ଯାଉଛି। ହଁ ସାର୍ ସେଇ ବୋତଲଟା ସାର୍ ଆଣି ଫେରେଇବେ ତାଙ୍କ ସେ ସାଇଡ୍ ଦୋକାନ ମୁନାର ସେଇଟା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍। ଏଇଟା ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି। ଇଏ ଯାଇକି ନେବୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ ନେଇ ରଖିଛି, ଯାଇ ଘରୁ ନେଇ ଆସିବେ ବୋତଲ ସାର୍। ଯାଉଛି ସାର୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇବି କି ହାତରେ ଧରିଯିବେ? ନା ସାର୍ ମର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି ସାର୍, ଟମାଟୋ 250 ପାଇଁ ମଣିଷ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଦେଖିଲ କି ତମେ 2ଟା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଲକିରେ। କାଲି ପାଖରୁ ରହିଲା ପାଖରୁ ବେପାର ଭରା ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆସିଲା, ମୋର ଜାଗା ସଫା କରିକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଇଏ ଲୋକ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଫୁଲ୍ ପରିବା ଆଉ